बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिल आखिर बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है कि ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले क्यों कर रहा था। बिन ज़ायद ने जो मजलूमियत का रोना पूरी दुनिया के सामने रोया कि जी हमारे ऊपर ईरान हमले कर रहा है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर ज्यादती हो रही है, और पाकिस्तान ने भी हमलों की मसम्मत की। लेकिन नाज़रीन, अब आलमी जरीदे ने मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ईरान पर पहले हमले करने के हवाले से कुछ दस्तावेजात रिलीज की हैं। बहुत ही अहम तरीन सबूत है नाज़रीन। ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद मुज्तबा खामनाई साहब जो हैं, उन्होंने भी नए अहकाम जारी कर दिए हैं। इसकी भी तमाम तरह डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर बंदा बशमूल पाकिस्तान के अंदर हर जो नॉर्मल आदमी है जिसको ज्यादा मामलात की नौ हो नहीं है, वो ये सोच रहा था कि ईरान की अमेरिका के साथ जंग लगी हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा हमले वो अरब अमारात पे कर रहा है। आखिर अरब अमारात पे हमले क्यों किए जा रहे हैं? दीगर जो अरब ममालिक जैसे कुवैत है उसके ऊपर क्यों अटैक हो रहे हैं, कतर के ऊपर हमले क्यों हो रहे हैं, और बहरीन के ऊपर क्यों हमले हो रहे हैं? यानी तमाम तर चीजें जो है वो एक आम आदमी के नोटिस में नहीं थी कि अंदर खाते गेम क्या चली हुई है। अब नाज़रीन, मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर जब लास्ट टाइम अटैक हुआ है तो उसके बाद सब ने मजम्मत की, पाकिस्तान ने भी की, सऊदी अरब ने भी मजम्मत की कि ये हमले ठीक नहीं, और ईरान ने कहा ये अटैक हमने नहीं किए थे। लेकिन नाज़रीन, अब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के ऊपर पहले हमला किया था। जजीरा लावान के ऊपर तेल तंसीबात को उस वक्त हिट किया गया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जंग बंदी का ऐलान कर चुके थे। जब अमरीकी सदर ने जो जंग बंदी का ऐलान किया तो उसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुफिया तौर पर ईरान की लावान की तेल तंसीबात के तेल रिफाइनरीज के ऊपर हमला किया, जहां पे आग भड़क उठी और वहां पे खौफनाक तबाही मची, जिसके बाद कई माह तक जो है ये काफी टाइम तक ये रिफाइनरी बंद रही है। उसका मतलब आप समझ सकते हैं कि शरारत मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से की गई, हमला किया गया, जिसके बाद जो है ईरान की जानिब से अटैक किया गया, जिसके बाद ईरान ने वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखा, उसके बाद ईरान ने अरब अमारात और उसके बाद कुवैत की जो ऑयल रिफाइनरीज है उनके ऊपर अटैक्स किए। नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि खुद खुफिया तौर पे अटैक कर लेने और उसके बाद मजलूमियत का कार्ड खेलना शुरू कर देना कि देखें हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे ऊपर अटैक हो रहे हैं। दीगर ममालिक के अंदर भी अमरीकी फौजी अड्डे हैं, लेकिन उनके ऊपर इस तरह से हमले नहीं होते जिस तरह हमारे ऊपर हो रहे हैं। तो नाज़रीन, अब खेल जो है वो मजलूमियत वाला जो कार्ड है वो बेनकाब हो गया है, और खुद आलमी जरीदे ने जो कि बड़ी अहम तरीन रिपोर्ट है वो जारी की है। इसके बाद नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या ईरान की जानिब से इन अरब मुल्कों पर किए जाने वाले हमले जायज हैं? तो ये सवाल हम आपके पास छोड़ते हैं कि क्या ईरान को जवाब देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए। इसके बाद नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं, और ईरान जो है उसने जो नए अहकाम दिए हैं इसके तहत उन्होंने अपनी जो जदीद तरीन आबदोज है वो शैलो वाटर्स के अंदर उन्होंने डिप्लॉय कर दी है। नाज़रीन, ये जो आबदोज है जो उन्होंने नई सबमरीन यहाँ पे डिप्लॉय की है, ये नाज़रीन छोटी सबमरीन है और ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी इसको बिल्कुल भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, और ये दुश्मन के लिए बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा कर सकती है। यानी अब अमेरिका जो ईरान के मामलात और बातचीत को उसने मुसरत किया है, तो एन मुमकिन है कि अमेरिका अटैक शुरू कर दे, और जैसा ही अटैक ये करेगा तो अमरीकी बहरी बेड़े जो कि समंदर के अंदर जगह जगह मौजूद हैं, जिन्होंने ईरान का मुहासरा कर रखा है, और बहुत से जो त्यारा बरदार जंगी बहरी बेड़े हैं जो आसपास मौजूद हैं, उनको कितनी खामोशी के साथ ये आबदोज जाके टारगेट कर देगी, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। यानी एक बड़ी और तबाहकुन जो सूरत हाल है वो अमेरिका के लिए और उन ममालिक के लिए जो ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि ईरान की सुप्रीम लीडर
آیت اللہ سید مجتبی خامنائی وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو چکے ہیں، اور خود امریکن میڈیا جو ہے وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جی وہ بالکل ٹھیک ہیں اور امور حکومت اور امور سلطنت جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ اور ایران کی جو نئی قیادت ہے، جو آیت اللہ سید مجتبی خامنائی ہیں، انہوں نے نئے احکامات جو دیے ہیں اس میں انہوں نے کچھ اور تجاویز جو ہیں وہ بھی بھیجی ہیں۔ 4 نئے نقائط جو نقطے ہیں وہ چائنا کو بھیجے گئے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چائنا کا وزٹ کا جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ شی جن پنگ بھی وہاں پہ موجود ہوں گے، اس کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی ملاقات ہونی ہے، پاکستانی پرائم منسٹر سے بھی ملاقات ہونی ہے۔ تو اس دوران جو ہے وہ وہاں پہ کچھ بڑا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب چائنا جو بالکل سائیڈ پہ یہ تمام تر معاملات کو دیکھ رہا تھا، اب چائنا نے بھی میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سپریم لیڈر نے نئے جو 4 نقطے ہیں جنگ بندی کے حوالے سے وہ بھیجے ہیں چائنا کو، اور بتایا ہے کہ یہ والے معاملات کے اوپر بات چیت جو ہے وہ ٹرمپ سے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں ناظرین اس وقت چل رہی ہیں۔ دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ صورتحال کافی زیادہ جو ہے وہ پریشان کن اس لیے ہے کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز مسلسل بند، اور عالمی سطح پہ تیل کی قیمتیں آسمان پہ جا رہی ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی مزید تیل کی قیمتوں کے بڑھنے کے چانسز موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ناظرین بھارت کے اندر صورتحال کافی زیادہ پریشان کن ہے۔ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو تیل کا استعمال کم کرنے اور غیر ضروری جو سفر ہے ان کو روکنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت عالمی سطح پہ چل رہی ہیں، لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو سچویشن ہے اس میں معاملات مزید خوفناک ہو سکتے ہیں اگر یہ جنگ مزید طوالت اختیار کرتی ہے، اور اگلے چند ہفتوں تک اگر یہ جنگ جاری رہی اور یہ محاصرہ جاری رہا تو یہ تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک چلی جائیں گی، اور پاکستان میں یہ جو پیٹرول ہے یہ آپ کو $700 فی لیٹر تک مل رہا ہوگا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستانی حکومت کوشش تو کر رہی ہے، حالانکہ پاکستان کے پاس بتایا جا رہا ہے کہ 15 دن کا جو ذخیرہ ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اور LNG کے حوالے سے بھی پاکستان کو زیادہ پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں انٹرنیشنل سطح پہ، اگر یہ جنگ روکنے میں کامیابی نہ ہوئی تو ناظرین کافی خوفناک نتائج اس کے سامنے آ سکتے ہیں۔ اور ناظرین امریکہ اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ ایران کے اوپر ایک فیصلہ کن حملہ کیا جائے، لیکن یہ فیصلہ کن حملہ امریکہ کے لیے بہت زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے، کیونکہ جو اب تیاریاں ہیں، جو اب ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے ایران کی طرف سے، وہ اس قدر خوفناک ہے کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ انہی حملوں کے دوران ایران ایٹمی دھماکے بھی کر دے، اور اگر ایران نے ایٹمی دھماکے کر دیے ناظرین تو پھر آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایران کے اوپر تو ایک بھی میزائل حملہ نہیں ہوگا، لیکن مشرق وسطیٰ کے اندر ایک نئی دوڑ شروع ہو جائے گی ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔